السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنشوفوا في هذا الفيديو التيوغام دو ليميتي اوردر. نبداو بالاولى اللي هي التيوغام دو جوندارم. الوغ شنو لي كونديسيون اللي كاينين في الجوندارم؟ خاص تكون لا فونكسيون ديالي اللي غنحسب ليها الليميت entre deux fonctions g de x et h de x. Très bien. On doit calculer la limite quand x tend vers a de g de x et la limite quand x tend vers a de h de x. Alors, ونلقاوهم بجوجهم L une limite finie. Alors, شنو غنقول limite x tend vers a f de x راه حتى هي كتمشي ل L. كيفاش هادشي؟ تبعوا معايا. عندك اسيدي واحد لا فونكسيون f محصورة ما بين g و h. شتيتي هاد لا فونكسيون حسبتي لها الليميت لقيتي الليميت هنا هو L. شتيتي هاد لا فونكسيون حتى هي حسبتي لها الليميت لقيتيها هو L. دونك اف دو اكس جات ما بيناش بين ال و ال. شنو اللي يكون ممكن بين ال و ال؟ مثلا شي حاجه بين جوج و جوج راه هي جوج تو سامبلومون. دونك حتى اف حتى هي غتمشي لنا حتى هي ل ال. الوغ ناخدو اكزومبل. هاد ليكزومبل هذا كتعرفوا السينوس بيان سور. اون سي كو لا فونكسيون سينوس سي اون فونكسيون bornée moins 1 1. Donc on doit multiplier par le conjugué. Par le conjugué, اسمحوا لي دقيقة نمسح هادشي. On doit multiplier par le conjugué. شنو غيبقى ليا؟ Non, c'est pas le conjugué, pardon. On doit multiplier. مشى ليا بالي مع الكونجوغي كنشرح لي ليميت ديال هذا اون لانفيني وهذا. On doit multiplier par x carré, pardon. X carré sinus x. Alors c'est x carré moins x carré. Alors c'est l'équivalence. Alors on doit calculer la limite de la fonction située à droite. 0 plus x carré. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction moins x carré, c'est 0. Donc, d'après le théorème de limite à ordre, حتى la fonction التخلانية حتى هي غتمشي ل 0. C'est clair? Donc, حسبنا limite à droite, pardon, limite de la fonction située à droite. وحسبنا limite de la fonction située à gauche. حسبنا limite ديال هادي اللي هنا لقيناها 0. وحسبنا الليميت ديال هادي لقيناها 0. دونك حتى لا فونكسيون ديالنا حتى هي غتمشي ل 0. دونك هادي هي التيوغام دو جوندارم اللي كنخدمو بها لي ليميت ديال السينوس و كوسينوس ملي كيمشي لداخل لانفيني.